Kulumka haina hai khapangni takukte buku song to cricket analysis nagi tungai rong Mumbai Indians ro te waisa Chennai Super Kings by Mason Jaka borongni home ground ro belai khel lasima sinsa ungkha Mumbai Indians ro puila match paimani borongni thani gobangma kaham player tongo Rohit Sharma 2024-25 T20 World Cup Champion Trophy Kaini Trophy Team India na apply khlainai captain mo tongo Inge Hardik Pandya world ni best all rounder betungo Hardik Pandya inge te Surya Kumar Yadav 2026 T20 World Cup apply khlainai Team India no o captain betungo Surya Kumar Yadav inge Tilak Burma bo je thungmani bo ma ke thung team no lead ke thungo nagi thungo kaham ke thungo Tilak Burma asuk borokni player kaham tongbuise borok Chennai Super Kings by Mason Jago belai ke wanama sinsa ke Mason Jaka skampoila sing salainai batting ball oboni ulo point table kisa sing thangainai oboni sikangnoro video no chaja kangklai like khaina tapodi or channel no subscribe khairidi omo haiklai daily cricket analysis noron thani tubui phainai inge skampoila sing nailenai Chennai Super Kings ni batting line Sanju Samson 54 ball wo 101 run khlaika Sanju Samson 10 ছক্কে 6 ছক্কে 187 স্ট্রাইক রেট বাইবো ও রান খলাইখা সানজু স্যামসন হিংকেতে ঋতুরাজ গায়কোয়াড় চেন্নাই সুপার কিংস নি ক্যাপ্টেন 14 বল গো 22 রান 3 ছক্কে 1 ছক্কে 157 স্ট্রাইক রেট বাইবো রান খলাইখা হিংকেতে কাইসা সারফারাজ খান 14 শিবম দুবে 5 রান হিংকে ডেভিস ব্রেভিস 21 রান কারণ শর্মা 18 রান জয় ওভারটন 15 রান চেন্নাই সুপার কিংস র 6 উইকেট ni bisingo 208 মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স no target rirkha hinge sing nailenai মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ব্যাটিং লাইন 20 dikau 10 ball go 7 রান ডেভিড মেহেলওয়ার 0 by out ungkha নমনদীপ 0 by out ungkha কুমার যাদব 30 ball go 36 রান সুক ক্যাপ্টেন কাহামাসে bomo haiklai tini CSK ni against omo haikle run khlaika gete kaisa Tilak Burma 29 ball go 37 run inge Hardik Pandya captain 2 ball go 1 run Rutherfur 0 by out ungkha Saldor Thakur 6 by out ungkha or Bagar 4 by out ungkha omo no Mumbai Indians ro jommangai borok 10 wicket ni bisingo 104 run by all out ungkha Mumbai Indians ro naidi borok ni je mungsa hamya se krei joto player kaham tongmani tini o Chennai Super Kings against ni bisingo thungmani Mumbai Indians ro kesen ungui ma thangkha borok ni home ground no belai khelasima singsa ungkha Mumbai Indians ro kising tini nailenai te kaisa bowling go tampela sing Mumbai Indians ni bowling nailenai Jasprit Bumrah 4 over 31 run rakha 1 wicket Hardik Pandya 2 over thungkha 38 run ragui wicket kaisa bo mania hinge Gazafar 4 over 25 run roi 2 wicket nakha 6 economic by Michel Santner 4 over go 44 runs belai khege tukjakha Michel Santner jotogi 1 wicket simisi mansio inge singnalenai Chennai Super Kings ni bowling A Hossain 4 over 17 run 4 wicket nakha 4 economic Mukesh Choudhury 4 over 31 run 1 wicket nakha Kambus 3 over 10 run 1 wicket एन आहमेर 4 over 24 run रोए 2 wicket नाका ओबनी उलो ओवरटन 2 over 14 run 1 wicket नाइदी ओरो फेर लायो मुंबई इंडियंस नि बॉलिंग बाय CSK नि बॉलिंग बेलाय के डिफरेंट के सिंगनुखा जोदिसि मुंबई इंडियंस रॉक नि बॉलिंग रॉक हाम उखा हिंक्लाय मुंबई इंडियंस रॉक CSK नो 170 180 by o jora borok naragi man khamu borok ni bowling se hamya asuk borok ni home ground wo Wankhede stadium o tam sasinai suk player kaham tongmani point table o chengnai lenai Punjab Kings ro jo toni slide top bo tongo tabo 6 match thungkha 5 match paikha borok inge borok ni je points ungkha 11 point second position o hingkai Rajasthan Royal 4 match o 5 match paikha 2 match chenkha borok ni point ungkha 10 point 3 position o hinke RCB 6 match o 4 match paikha 2 match chenkha
আর পয়েন্ট বাই বড় 3 পজিশনে বড় দङ সানরাইজার হায়দ্রাবাদ 4 মেচও 4 মেচ পাইখা আর পয়েন্ট বাই বড় আর পজিশনে আসগै दंखो 5 নাম্বারও নাইদি সিএসকে 4 মেচ থংখা 3 মেচ পাইখা 6 পয়েন্ট বাই বড় 5 পজিশনে আসগै दंखो 6 পজিশনে হিংকে দিল্লি ক্যাপিটাল 6 মেচ থংখা 3 মেচ পাইখা 3 মেচ চেনখা 6 পয়েন্ট বাই বড় 6 পজিশনে আসগै दंखो 4 পজিশন হিংকে গুজরাট 6 মেচ নি 3 মেচ পাইখা 3 মেচ চেনখা 6 পয়েন্ট বাই বড় 7 পজিশনে আসগै दंखो হিংকে আর বাই 9 10 ও তিনটা টিম বড় 4 মেচ থংখা পায়া উমানি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স র 5 বার চেনখা হিংকে লখনৌ র 5 বার চেনখা और केकेआर র 5 বার চেনখা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স র 4 মেচও মাত্র টাইনি মেচে পাইও বড় কেকেআর হিংকে যত নাম্বার 10 পজিশনও তাবো আসগै दंग हिंके ताकुते बुकुराव तिनि ओ क्रिकेट एनालाइसिस नि बिसिंग नरो तामो वान शो कमेन्ट खालाय सादि नरो भिडियो न साजाखा हिंक्लाय लाइक खानिया तापौदि सब्सक्राइब खायरना तापौदि मालाय नायते वाइसा क्रिकेट एनालाइसिस गो जतन हामबाय।